sige. Sige, sige. Ay, naantok ko na. Naantok ko na ba? Oo, naantok ko na. Mataas kamay. Oh, tama. Tama yan, tama. Taas kamay, ikot! Nes, out ka na, Nes. Sumabit sa buhok. Nakataas kamay, mas kita. Sumabit sa buhok ni Nems. Ready? Ah. Okay. Sige, tingnan natin. Mabilis lang naman eh. Taas ka na! Mga hilo na. One, two, Christmas is here! Kuya, turn out! Nasakal. Sino kaya? Jack, kayong dalawang gitaan na huliw eh. Mama, yung vertigo mo ah! Okay. Ikaw, taas kamay! Taas, kamay! Iwagay, wag, careful! Tatat! Kay John Chris. Okay. Oh, konti. Aba, parang mas matibay pa. Tita Dang, Tita Jet, Tita Ana, Tita Jun. Ikot, ikot. Tita Jeto. Ikaw. Iabot mo na yan. Dawat pala, yuko ka agad eh. Saka talaga yung... Dat pala. Ayan, pakonti na tayo ng pakonti. Nasa tayo mo pa, Kuya Arn. Out na, Kuya Hinahanap nila sa Arn. kanya pala. Next. Sayaw, sayaw! Sayaw, sayaw, sayaw! Hey! Sino yan? Wala? Sige. Sakto to. Hilo na. 4 minutes pa lang tayo naglalaro. Lisa, nakatali pa sa'yo. Tinuturo niya Sasagot ka pa si eh. ate. Sa kanya ebidensya. Aba, matibay. Mabawi si Tita Ana. Ay, Lisa. Usan, maputi. Hey, 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 hey. Nakakahilo. Ay, out. Okay na, mabilis. Pwede niyong palitin. Palitin po, palitin. Yan. Hilo na. Yun yung technique niya. Alam niya na. Babatakin niya. Tsaka kanya kayo atawin. Yan. Aba, umiikot pa si Tito John. Umiikot pa. Inalis. Yumukong ka pa siya eh. Bawas pa, bawas. Aba.